بسم الله الرحمن الرحيم. الباهي عبد المجيد، فلاح رئيس الجمعية المغربية والتنمية الفلاحية. اولا كاين واحد المشكل اللي هو بغينا باش نهضروا عليه وباش نوصلوه للمستمع، وبما فيه كاين الاخوان معنا اللي هما ديال الوكالة المنظمة العالمية للتغذية، وهذا الاساس جاء على واحد النتيجه، لان واحد 122 ملم اللي هي طاحت ديال الامطار ما كانتش كافيه بالنسبه للمنطقه، وبالنسبه للفرشه المائيه اللي هي عليها واحد الضغط وواحد الاستنزاف لا يتصور، وبالنسبه للفلاحه الصغار لان كانت عندهم واحد المعاناه اللي هي كثيره وعانوا منها كبير، لان الكسيبه ديالهم والاشجار ديالهم والزراعات العلفيه ديالهم يعني كلها اغتصبات في واحد الماده اللي هي سميتها الجزر. وهذا الجزر اللي خلق واحد المشكل لانه كيستهلك واحد المياه كثيره، واحد 1500 ملم لكل هكتار، ومن بعد منها كتجي انواع زراعيه اخرى اللي هي كتاكل واحد 500 ملم مكعب. حنايا دابا كنشوفوا خيزو ها هو كيتزرع، وخيزو مازال باقي في الارض، ويعني مثلا واحد وكاله الحوض المائي على اساس لانها كتعرف الابار كلهم الاغلبيه من 2011 ما عندهمش الترخيص ديالهم، ومازال مسموح لهم الناس كيستنزفوا المياه الجوفيه بواحد الطريقه اللي هي عشوائيه. وحنا نتمناو الحضور ديالهم والتكتل ديالهم باش يكون في الاقليم برشيد باش يستافدوا منه الناس ويحصروا شي شويه هذاك الاستنزاف، ويحاولوا باش يكونوا في الجانب ديال الساكنه وديال العالم القروي. حنا مثلا ملي كنقولوا حق المراه او حق الشباب ديال العالم القروي هو حقا يعني مهمش من الدرجه الاولى، وملي كنشوفوا الوليدات اللي هما مثلا خصهم يمشيو للمدارس ديالهم باش يقراو ويلتحقوا بالمدارس ديالهم، كيبقى يجيب الماء بحدود واحد 2 كيلومترات ولا 3 كيلومترات. هذا بالنسبه لنا احنا شيء خطير. احنا هذا الهدر المدرسي ما كنحاولوش باش نكونوا هذه المياه الجوفيه تكون سبب فيه، وهذه البلاد ديالنا خصنا نحافظوا عليها، وخصنا نحاولوا هذا الماء هذا نستغلوه بالطريقه اللي هي خصنا تكون معقوله. وشكرا. Domiti Vallée, donc je suis chef de projet pour un projet régional sur 8 pays du programme des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, du bureau régional basé au Caire en Égypte et qui couvre les pays depuis le Maroc jusqu'à l'Iran. Et donc en fait ce projet vise à travailler sur comment aller vers la durabilité de l'utilisation des ressources en eau, mais en même temps en favorisant l'efficacité et la productivité de l'agriculture. Donc l'eau soit utilisée en fait et valorisée le mieux possible, mais en respectant des limites et en fixant des limites. Et donc en fait au Maroc on travaille sur 2 sites, le Souss-Massa qui aussi a une grosse problématique de surexploitation de ces ressources en eau, et la zone de Bereshid, et où il y a un grand débat et la préparation du contrat de nappe, et donc où il faut trouver des solutions en fait à une situation actuellement de surutilisation des ressources en eau. Donc et tout le débat avec les agriculteurs, c'est comment est-ce qu'on sait vraiment quelle est la situation de l'utilisation actuellement, tout usage, hein, donc agriculture, urbain, industrie, etc. Et est-ce qu'on sait combien est-ce que l'agriculture, ces différents secteurs consomment, secteur irrigué, mais également en fait les besoins même pour les périodes pluviales, et est-ce qu'on peut fixer une limite et avoir une feuille de route conjointe pour aller en fait vers une situation durable qui n'est pas la situation actuelle. Khadija Bourarache, experte normalement internationale, mais bon, là maintenant je travaille au Maroc avec la FAO sur ce projet-là. Mon rôle, au fait, il y a plusieurs intervenants, mais mon rôle c'est d'essayer d'organiser, d'appuyer les agriculteurs à s'organiser, de s'asseoir, parce que si on veut, chaque catégorie d'agriculteurs elle a sa perception. Donc comment converger les perceptions de différentes catégories. Bien sûr il y a les grands, il y a les moyens, il y a les petits, chacun a sa perception. Comment on peut les converger et comment on peut s'asseoir autour d'une table pour sortir avec des solutions qui nous amènent vers une gestion ou une gouvernance durable des ressources de la nappe de Bereshid,
et où on peut avoir le consensus de tout le monde, c'est-à-dire qu'il y ait une équité sociale d'abord, mais équité aussi économique et environnementale pour la durabilité de la ressource. Nous avons commencé, donc on sait que la zone de Barchid, les gens n'avaient pas une culture associative, ni une culture de travail collectif. Hein. C'est des grands domaines en général ou des petites exploitations vivrières. Chacun travaille pour lui. Et donc les regrouper dans des associations, c'est un travail colossal qui demande vraiment la patience de certains agriculteurs volontaires qui veulent les organiser, des gens. Et puis il faut qu'on arrive vraiment à des consensus, voilà, autour de cette question.